আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को जनजातीय मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, भाजपा टीटीएडीसी चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की राज्य इकाई ने आगामी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को अगरतला में जनजातीय मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय लोगों की विभिन्न समस्याओं की पहचान करने, उनके समाधान हेतु पार्टी और सरकार की संयुक्त पहल पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, 2014 से पहले जनजातियों की उपेक्षा की जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। আমাদের জনজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা এবং আগামী দিন এই সমস্যা কিভাবে আমাদের যে পার্টির তরফ থেকে এবং আমাদের যে সরকারের তরফ থেকে কিভাবে এটা মিলিতভাবে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় এবং তার মেসেজ আমরা সমস্ত ত্রিপুরার যারা জনজাতিরা আছেন তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে আজকের এখানে আলোচনা হবে। এবং অনেক দিন ধরে এই আলোচনার জন্য বৈঠক আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু বসা হচ্ছিল না। কিন্তু আজকে আমরা ডিসিশন নিয়েছি এবং সেই ডিসিশনের জন্যই আজকের এখানে বৈঠক। এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলছেন যেভাবে জনজাতিদের উন্নয়ন আগে করা উচিত ছিল সেইভাবে কিন্তু জনজাতিদের উন্নয়ন দেখা যায়নি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের রাজ্য ওনার যে আমাদের পথ দেখিয়েছেন, সেই হিসাবে আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা অনেক কিছু করেছি। সেই বিষয় নিয়ে আমরা मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, भाजपा टीटीएडीसी विलेज काउंसिल इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जनसंपर्क और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र में संगठन के आधार को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी दिन আমরা ইলেকশন জন্য তো নিশ্চয়ই ইলেকশন আসবে, ইলেকশন আমরা ফেস করব, সেটা বিসি ইলেকশনই হোক সেটা এডিসি ইলেকশনই হোক, সে তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা এর জন্য কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইলেকশনের জন্য এই বৈঠক না, আমরা ইলেকশন তো থাকবেই, কিন্তু তাছাড়াও আমাদের মেইন হচ্ছে আমরা মানুষের জন্য, বিশেষ করে জনজাতিদের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আজকে বৈঠক। তাদের যে আমাদের যে জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন তাদের বিষয়ে আজকে এখানে আলোচনা হবে এবং তাদের কি আমরা আগামী দিন যে বিশেষ কিছু সমস্যা আছে সেই সমাধানের লক্ষ্যে আজকে এখানে আলোচনা হবে। बीजेपी जनजाति राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विशेष रूप से सक्रिय हो गई है। राजनीतिक हलकों में इस प्रयास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के लिए टीटीएडीसी चुनावों में सत्ता हासिल करना जनजातीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी एडीसी चुनाव केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि राज्य के राजनीतिक समीकरण में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने की एक परीक्षा भी है। जनजातीय राजनीति में किसका संदेश स्वीकार्य होता है, यह भविष्य की राह तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।